To Ethiopian officials for aircraft to fly supplies where they are desperately needed. Just how bad the situation really is in Ethiopia is difficult to determine because it is difficult to get unbiased information out of the highly volatile war zone. But one reporter who recently left the region managed to sneak out some forbidden footage. Lindsay Taylor has this account of his stay in Ethiopia. No runway lights, airport navigation aids switched off, no one responding to radio messages. This was our first hint of what a country in revolution is like. One of Africa's busiest airports, all but deserted. The empty control tower adding to the eerie atmosphere. But we were not alone. Instead of ground staff, we found young rebel soldiers. Tigrayan troops now controlling the airport. A 24-hour curfew had been enforced after the brief but fierce battle against forces loyal to the ousted dictator Mengistu. Despite the battle scars, this seemed to be a remarkably peaceful revolution. In neighboring Somalia, thousands were massacred when the rebels seized control of Mogadishu. But here, despite the ease of entry, the Army of Liberation was not welcomed with open arms. Are most people happy to see the rebels here, most of these people here? በአሁን ጊዜ ተደስታችሁ ወይ ሰላም ነው ወይ እነዚህ የሞቱ የገቡት ብሎ እየጠየቀ አንዳንዳችሁ እንትን የደስታ ስሜት ካላችሁ መናገር ትችላላችሁ። No, absolutely no. We are in prison. We are in prison. We have no democracy. We are under the gun. However much their hatred of Mengistu, many people in the capital, the EPRDF, made up of mainly Tigrayan soldiers from the north, was like an occupying army. በዘመናት የህዝባችን ብሶት የወለደው ጀግናው የኢህአዴግ ሰራዊት ደርግ ሲጠቀምበት የነበረውን የአዲስ አበባ ሬዲዮ ጣቢያ ለሰፊው ህዝብ ጥቅም ተቆጣጥሮታል። ግንቦት 20 1983 ዓመተ ምህረት ዘመን ተሽሮ ዘመን በተተካ ቁጥር መብትን ለራሳቸው ብቻ እየቸሩ ሰፊውን ህዝብ ሲረግጡና ሲመዘብሩ የኖሩ አምባገነን መንግስታት በሰላም ያለቀቁልን መብታችንን በትግላችን አንበርክከናቸው የታሰርንበትን የባርነት ሰንሰለት እንዴት ልንበጥሰውና ዴሞክራሲን ከወህኒ እግረሙቅ አላቀን ከእውነተኛዎቹ ባለቤቶቿ ጋር እንዴት እንዳገናኘናት እኛም እነሱም በህይወት እያለን አሳይተናቸዋል። የኤርትራ ህዝብም ዓለም አቀፍ ቁጥጥር ባለበት ድልን በውሳኔ ህዝብ አማካይነት እንዲያረጋግጥና ይህ አሁን የሰፈነው ሰላም ዘለቄታ እንዲኖረው ለማድረግ የሚቻልበትን ውሳኔ ካንተ ተሳታፊ በስተቀር ሌላ በሙሉ ተስማምተውበት ማጽደቁ ጉባኤያችን ለሰላም መንገስ የቱን ያህል ቁርጠኛ እንደነበር አመልክቷል። ቁስል ከምዘለኩም ይፈልጥ ምንታይ ተመሳሳለ ቁስሊ ኣብ ዝባነይን ዝባን ምጽተይን ከም ዘሎ ይፈልጥ እዚ ሓለፈ ምዕራፍ ረስዕዎ ይብለኩም ዝርሳዕ ነገር ይኮነን ትምህርቲ ስለ ዘለዎ ግን ቁስልና ክንሓኪ ኸይብልናን ቁስልኩም ክትሓኩ ይብልኩም ተወዲዩሎ ከክፉ ጸጸይቁ ተቀቢሩሎ. But I want to also remind you that our government was the first government in the world to recognize the independence of Eritrea from Ethiopia after the referendum. And again, this is the reason why some Ethiopians have a particularly jaundiced view of our government. ያይናችሁ ቀለም አላማረኝምና ውጡ ካለ ኢትዮጵያ መንግስት መውጣት ነው ያለባቸው። የጸጥታ ኃይል ሌላ ጥያቄ ሳይነሳ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል የሀገሪቱን ዳር ድንበር ለማስከበር ተፈላጊ ሆኖ የተገኘውን እርምጃ ሁሉ እንዲወስድ በዛሬው ቀን ታዟል።
የሞተው የቆሰለው የምናምን ይሄን ዝርዝር በሚመለከት ምክር ቤቱ በዚህ ደረጃ ያንዳንዱ ወታደር ያንዳንዱ ፖሊስ በያንዳንዱ ግጭት ምን ያህል ቆስሏል ምን ያህል ሞቷል በሚል ደረጃ ማወቅ ለስራው የሚያስፈልገው አይመስለኝም ይሄ በዚህ ደረጃ ሪፖርት የማቅረብ ግዴታም ያለኝ አይመስለኝም This decision was fair and legal. Badme and its surroundings, which Eritrea invaded and occupied May 1998 on the basis of its false claims, has now been decided by the Commission that Badme and its surroundings belong to Ethiopia. The opposition access to the state-run media for the first time. It was just one of many reforms which suggested the Prime Minister was serious about democracy. This was another. Just a week before the election, in an unprecedented display of political freedom, over 1 million opposition supporters filled the streets of the capital. Not surprisingly, on election day, 90% of the eligible population cast its ballot. The opposition had only a handful of seats in the last parliament. Now, for the first time, it seemed they would be a serious challenge to the ruling EPRDF. Once people have the taste for freedom, once people see what it means to live without fear. እስካሁን በተካሄደው ቆጠራም ኢህአዴግ የፌደራል ፓርላማንና both the government and the opposition declared victory. While there is no evidence the opposition should have won, it claims many of its supporters weren't allowed to vote, its observers were shut out, ballot boxes were stuffed or lost, and in some cases, results were forged. Suddenly, the election appeared far less credible than everyone had expected. You can't put your finger on a reason why it went wrong. በሙሉ በአንድ እዝ ስር ገብተው ተጠሪነታቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲሆን ተደርጓል። ከነገ ጀምሮ ለአንድ ወር ሰልፍና ከቤት ውጭ የሚደረግ ህዝባዊ ስብሰባ የተከለከለ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማሳወቅ ወዳለሁ። የህዝቡን ውሳኔ በትዕግስትና በጸጋ ለመቀበል ባለመፈለግ ይህን መመሪያ ተላልፎ በሚገኝ ክፍል ላይ የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች ጥብቅ እርምጃ እንዲወስዱ መመሪያ ተላልፏል። The European Union has condemned the violence in Ethiopia, in which more than 20 people protesting about election results have been killed in the capital Addis Ababa. Ethiopia's image as the model of emerging democracy in Africa has taken a hit. Security forces who opened fire on demonstrators protesting results of last month's elections have reportedly killed 22 people. Lindsay Hilstrom has this report, and our viewers, you are advised that some images are very graphic. Victims of violence. Injured demonstrators brought to hospital in Addis Ababa today. Relatives are desperate. They know that at least 100 have been injured and more than 20 killed. Their bodies wrapped in black plastic in a hospital corridor. አድዋ ዚን ያለው ሌላ ታሪክም ሰርተናል። ከደርግ የፈለገ ኃይል ቢመጣ ትግራይ መቀበሪያ ናት። የአዳሪ ኃይል ሊፈንጭ አይችልም። በምንም አይነት መታወቃል ከየትም አቅጣጫ ይምጣ እኛ እንቀጥማለን። አንተ መጉረምረም አይጎነረ ናይ ከብዲ
أنت صور حمام من عدي قناب لعليها حفاشي فرادي بقرب رمائي وانا كبدي صور حمام من عدي أبلع عليها حفاشي فرادي خبي خبي بقرب رمائي وانا كبدي صور حمام من عدي أبلع عليها حفاش فرادي تقبراوي سلاح عويتنيا نايو ساعات عويت ملفتنيا نايو ساعات تغني مقدماي من كونيو مرير تغالاساي من كونيو مرير تغالاساي مقرب رماعي ودرانا يكبدي صور حمام من منعي عدي أبلع عليها حفاش فرالي دلاي من مرفضهم عسيشتنيا تغميتو مغمات حقنيا زي فل الشجر وساعات إذن بشم حكنيا تات إذن قر بشم حكنيا تات مقرب رماعي ودرانا يكبدي صور حمام من عدي أبلع عليها حفاش فرادي لمسكنا خسر حوض السعرو بمسلطان محلام زحضرو بس تغالسي أو يذكرو حفاش كمسكريون حوارو حفاش كمسكريون حوارو خلاص خلاص أبتقباتهم عيناتهم زفنطو بشم تغالس بشقطو أقول الصفح ذكر قدوم تغالس عينك على عنقدوم جنا خاتوا تعبيرهم جنا خاتوا تعبيرهم مقرب رماعي ودرانا يكبدي صور حمام من عدي أبلع عليها حفاش فراني سلامي أبتقباتهم عيناتهم زفتطو بشم تغالس بشقطو أقول صفح ذكر قدوم تغالس عينك على عنقدوم جنا خاتوا تعبيرهم جنا خاتوا عفاش فرادي أبلع عليها عفاش فرادي أوه هاي جنا 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 مسات قسقسي كان بر بحسي
ናይ ጥቕሚ ግዛእ ግንቦት 5 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ባደረገው ስብሰባ ፓርቲው ከግንቦት 5 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከፖለቲካ ፓርቲነት የተሰረዘ መሆኑን ወስኗል። ይህም ውሳኔ ለህወሓት ለፍትህ ሚኒስቴር በጽሁፍ እንዲደርስ ለህዝብ ይፋ እንዲደረግና የፓርቲውን መሰረዝ ውጤቱን በተመለከተ የአዋጅ ቁጥር 1162/2011 አንቀጽ 99 እንደ አግባብነቱ በህወሓትና አመራሮቹ ላይ እንዲፈጸም ቦርዱ ውሳኔ አሳልፏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ግንቦት 6 ቀን 2017 ዓ.ም አዲስ አበባ በሶማሊያ ችግር አብረን ስንጨነቅ በዩጎዝላቪያ ቆመን ስንሳለቅ በእንጀራ አባታችን በሩሲያ ስንስቅ ከነሱ ሳንማር ካለፍነው በኋላ 40 መንግስት ሆነን ክልል ስናበዛ እንዳንታየቅ ፓስፖርትና ቪዛ ዛሬ መድገም ይቻላል። እድሜ ለዲሞክራሲ። ልገማው ለታዳ እንኳን እንግዲህ በሶማሊያ ችግር አብረን ስንጨነቅ በዩጎዝላቪያ ቆመን ስንሳለቅ በእንጀራ አባታችን በሩሲያ ስንስቅ ከነሱ ሳንማር ካለፍነው በኋላ 40 መንግስት ሆነን ክልል ስናበዛ እንዳንታየቅ ፓስፖርትና ቪዛ